Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put. Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put da šišam ovce. U prethodnoj epizodi vodio sam ovce na ispašu, a danas ću pored šišanja ovaca pomoći svome domaćinu Ivanu i u sadnji drveća. Mi se nalazimo u Hercegovini, selo Zahum, planina Raduša. I ovdje je nekako poprilično mirno. Sad ćemo da vidimo gdje su domaćini, gdje su ovce. Nadam se da ću uspjeti ošišati ovce. Skeptik sam kako i ja sam, tako i svi oko mene. Ali vidjet ćemo. Treba pokušati. Najlakše je odustati. Kako i rekoh, pored šišanja ovaca, danas ćemo i zasaditi jedno drvo na uspomenu i dugo sjećanje. Kao što ste mogli vidjeti u prethodnoj epizodi, ovo je plandište, mjesto gdje se odmaraju ovce. Međutim, izgleda sam ja prespavao. Ivan ih je odveo do pojilišta, pa ću da ih potražim. Znam u kojem je to smjeru. Čini se i da je neka kišica pala. Ili je ovo rosa? Ma ne bi rosa ovoliko izdržala, dugo sam ja prespavao. Ali ako ništa, poslije kiše dođu gljive. Ivane! O, Ivane! Mislim da je ovo smrka. Mogu sam ubrat koju? Da probam čaj napraviti. Au, ima samoodbranu. Ne da na sebe.
ove crne mi djeluju zrelo. Logično, crne. Odnosno ljubičaste, tamne. A ove zelene, čini se da im još nije vrijeme, ali ako bi to iko mogao znati, zna Ivan. Pa ću tamo nabrati malo prije nego što išta pokušam s njima. Eno ih. Eno pojilišta. Tamo je Ivan. Tamo je frizerski salon za ovce. Eno Ivana. Pa brzo sam stigao. Ivane! O, Ivane! Hej! Uee! Ima li hladovine? Evo ja ovdje za ovu kolibicu sklonuo se malo u hlad. Ugrija ovo sunce, jutros kiša, šta je ovo? Promijeni se. Promijeni se, aj dobro je da se promijeni. Kako je? Jesi na spavu? Jesam, hajde sjednemo. Kako je bilo spavanje? Ma, kako je. Eto. Pretpostavljam da je bilo dobro i ugodno. Zanimljivo. Svježina šumskog zraka, pa te opilo, pa si ostao si malo duže spavati. Vi jutros poranili? Pa ja jutros poranio, da. Da. I Eto, ovce- malo sam Ovce stigu. se već najele i napile vode, a nek se ti odmorio i nadisao ovog planinskog zraka. Pa. Da. Malo sam stigao i razmišljati ovo kako je čovjek na planini, u šumi, uz ovce, nema interneta, nema šta skrenuti misli. Da. Pa sam eto malo promišljao. Prirodni način življenja. Tako je. Da. Šta ćemo danas raditi? Pa danas ćemo zasaditi jedno drvo Mhm. i ošišat ćemo jednu ovcu. Dobro. U stvari šišat ćemo ovce i više od jedne. Ja. Da, počet ćemo sa jednom. Počet ćemo s jednom. Završit ćemo ko zna Na koliko, sa jest. koju. Šta je ovo? Jesu ovo... Koje su ovo bobice? Pa ovo su, Gigo, ovo je smrekva boba se kod nas kaže. Ovo se koristi, to travari preporučuju. Nisam baš nešto u to previše upućen za neke određene bolesti. A koliko sam u ovo sam upućen, da se najviše ona prerađuje i koristi u kozmetičkoj industriji. A to je znači? Da. Dobro, ja malo naivan mislio da je za čaja, rekao da probam, ali nije. Pa ne bi mi nastavi pravili te pokuse. Nećemo onda. Da, evo samo to možeš ostaviti kao da imaš kao uspomenu. Jest. Da. A to drvo, gdje ćemo njega zasaditi? Pa evo, imate vi neki plan? Imam ja lokaciju, baš neku lijepu ovdje, u neposrednoj blizini Čatrinje, da to mogu zalijevati, pošto je ljetno doba, pa to treba svakodnevno zalijevati. Pazi. Ja mogu Hajmo onda. Hajdemo mi to sada odraditi, pa... Ivane, zaboravi ja onu krampu. Nikakav problem, imam ja ašov volan tu, kojim sam ja posadio 100 sadnica. Vidite kako je to uspješno i lakše nego krampom. Aha, hajde. Ovdje je malo nezgodno prići preko ove moje ograde, ali ipak uz malo truda. Preskakao sam ja i već. Evo Gigo, tu je negdje sadnica i ašov, pa ćemo mi to odraditi. Pošto je ljetno doba, treba biti pažljiviji. Uspjeli smo sa dosta zemlje uz njene žile, da bi to bilo primljivije. Evo ja ću spremiti ovdje rupu, pa ću onda donijet ću vode. To treba svakodnevno zalijevati da bi uspjelo, pošto je sada suhota. Pa ko sa djetetom na početku ga moramo paziti, jel? Da, to... Mnogo više nego kasnije. Pošto mi je ovdje blizu Čatrinja, pa će ovo svakodnevno zalijevati, jer u suprotnom
trud bi nam bio uzaludan. Ja. Evo ja ću pripremiti trupu, dok ja pripremim rupu, ti ćeš nju lijepo staviti. Može. Pa ćemo onda zagrnuti zemlju, donijet ću ja kantu vode, opet ćemo je zaliti odmah da bi to bilo uspješno. Jeste vi ovo zasadili ovam okolo? Pa ja sam ovo isključivo sadio ovako podjesen, kad bi ovdje ovce ležale, ja bi otišao tamo u šumu pa bi nakopao ili nekad sam to čupuo, a bolje je nakopat, bolje žila izađe, pa je onda primljivije. Evo Gigo, ja sam pripremio, sad ti stavi pa ću ja onda to zagrnuti zemljom i zagaziti. Može. Hajde. To. Evo, ipak sam ja možda malo iskusniji oko ovoga. Pa malo više. Da. Evo ga, da lijepo sjedni. Koliko ste vi posadili ovog drveća, da vidimo? Pa posadio sam nešto oko 3.500. Da. Koliko ste ih posjekli? A koliko sam posjekao? Jer da je svak posjekao koliko ja, bili bi Bosna šumovitija od ruske tajge, od Sibira. Ali možda živjeć u prirodi i sa prirodom. Možda se baš i zavoli priroda. Jer čovjek se kaže, ne kaže, nego stvarno jest. Čovjek je pored svega ovo što jest i prirodno biće. Ja zato ne mogu razumjeti recimo da se ovako po Bosni šume krče. Kaže se na ovom području, a mislim i šire, ako želiš uništiti jedan narod, isjeci mu šume. Da, ima ovdje tamo prema Kupresu, što ja znam, stvarno, koji su bili onako pristojni izvori, potočići. Šuma je na golo isječena, potočići su presušili. Mislim, voda je jednostavno nestala. Nestaje vode, klizišta se dešavaju, razni su. Da. Onda šuma utječe i na oborine, na kiše. Ja zato ne treba čuditi. Recimo kad u ove prostore imaše kiše. Ja ko je svjedok ovako neljudske sječe šuma, pa ne treba nimalo onda čuditi što god da nam se dogodi. Da, nismo bolje ni zaslužili. Pa nismo bolje ni zaslužili jer nismo ništa ni poduzeli da nam bude bolje. A recite mi još nešto, primijetio sam da pogotovo ovi manji, nekako idu prema zemlji, kao da su, šta im je, rastužili se. Pa to je baš zbog ove ekstremne suše, eto. Ima neki naznaka da bi moglo uskoro stići nešto kiše. Da. Eto, ja sam uporan, valjda mi se neće dogoditi. Ja sam to nekoliko puta, ja sam ko Sizif. Gura se. Gura, kamen pod sami vrh. Kamen pobjegne i tako čitavu vječnost. A dobro, ako ništa radite pravu stvar kad je riječ o prirodi i čuvanju. Mislim da su namjere dobre, a sad uspjeh ne ovisi sve ni o meni. Ovisi o majci prirodi, koja je takva kakva je. I šta ćemo je svako jutro zalijevati? Odnosno vi ćete kad svaki dan će ona dobiti bar 5 litara vode. I meni bi to baš bilo dika i ponos, a uvjeren sam se primiti, jer sve su žilice izašle sa zemljom. Fino, super. Da. I ono će nam ovjekovječiti naše upoznavanje i naš susret. Tako je. Da. Hoćemo li otvarati frizerski? Pa. Ne za mene. Šećer na kraju. Šećer na kraju. Treba li nju sad zaliti u stvari? Prvo to. Trebat će, da. A koliko vidim za šišanje, pomalo mi gubiš samopouzdanje. Pa ću ja preuzeti tu ulogu. Ti ćeš to posmatrati. Pa onda ćeš, kad ja ošišam, onda ćeš vidjeti je li ne probat. I onda ćeš vidjeti je li stvarno bilo realno. Jel meni to treba? Da. Idemo onda u frizeraj. Da, hajde. Idemo. Priprema, prozor, rama, akcija. Evo, Igo, da i ovaj dan ne bude promašen, da nešto se i uradi, da nekoliko komada ošišamo, jer već ljeto je i vrućine su, ovo je trebalo biti prije gotovo, pa ćemo se potruditi da nešto uradimo. A pošto nije nešto topal dan, bit će to malo teže njih uhvatiti, jer većina je
ošišana, ali potrudit ćemo se. Pa ćeš ti ovdje stajati ispred, Dobro, a ja ću se probati prikrast nekoj. dobro. Pa će ti meni ovdje pomoći kod otvaranja i zatvaranja Dogovoreno, dogovoreno. ovi njihovi vrata, kako da ih može. nazovem. E, Evo ga, čini mi se da smo ovaj put imali sreće. Odmah je jedna bila na početku. Sad ti meni Gigo otvori. Ja ću Ajde. ti tamo izgurat, ti to opet zatvori. hajte. Evo, zatvorio. E sad je izvrtanje. Dobro. Koliko često, Ivane, vi šišate ovce? A, često govce šišaju. Jedan put godišnje. Aha. A ja šišam ima 30 godina. Jel se ona sad plaši? Jel se prepala? Pa, Eto, nije da se nešto rita kako sam očekivao, ha? pa, ne može se ritat kad je postavljena u položaj da se ne mere ritat. I sve u komadu ostane, jel tako? Sve ostane u komadu. Komadu ostane cijelo runo. A vi ste primijetio sam da vi imate vunene čarape. A, Jesu te čarape od vaše vune ili? pa eto, koliko vune, može se reći slobodno, bacim, spalim, a nema to ko prest. Pa se to ponegdje na pijacama kupi, pa još ima stari žena koje znaju plest i njih je sve manje. Još jedan od zanata što izumire, jel? Da. Ima više tehnika. Ja sam gledao po internetu, razne su neke opcije. Pa, Kako se radi. pa ni kod nas ovdje, možda recimo da neko sa mnom šiša, Ja? moja gospođa da šiša, ona bi drugačije. A moja je tehnika ovaka i svaku na isti način ošiša. To ti je Gigo. Ovo je Gigo rep, on je najkompliciraniji. Ja, eto, ima i ona ove dredove koji ja. Pa stvarno sam očekivao da će više da bježi. Vi ste nju smirili, jel? Ne mere ona. Preko ovaj. Ne mere ona kad je ona blokirana. Kad ne mere nogoma zemlju dopati. Ja. Jel vam pobjegla kad tokom šišanja ovdje? Na početcima Na nekim? početku. Jel da? Možda samo nisi dobro formulirao pitanje. Nisam. Jel bilo kad da nije pobjegla? Toliko? Ma naravno. Pa nije, djelujete da je ono iskustvo baš na vašoj strani. Kod šišanja najbitnije je da se ne poreže. Jer ljeto je vrućine, muhe, to mi je nekad znalo zadavati velike probleme. I koliko puta se za života ovca svaka treba ošišati? Onoliko koliko godina živi. Koliko dogura? Svakoga ljeta, ja. Obzirom da je ovce relativno njezin životni vijek kratak. 8-9 godina, 10, rijetko koja. Nije ću reći da sam nešto naučio oko neki profesionalci koji se profesionalno bave ovim poslom. Ja ovo odradim za sebe, za svoje potrebe. Ma ja dok radi, funkcioniše, nije ni bitno na kraju dana je li ovaj... Hoće li ja ošišat danas? Ja ovo odradim dok ovce planduju. Tako ja tu ošišam iz godine u godinu. Frizerski otvoren. To je to, ti ćeš mene Gigo sad dam u njihova vrata otvoriti, pustit ćemo je unutra. Evo, sad ćemo se malo odmoriti poslije svake, nadam se da je odmor zaslužen. Da, pa brzo je prošlo. Pa et. 5-7 minuta možda. Trudili smo se. Evo Gigo, pošto je dan već na izmaku, pa vrijeme je da ih pustimo, da što god i u pasu, da što god pojedu, pa ćemo onda još kroz koji sat naći se i kod kuće. Može. Hodi Maja, hodi. Maja moja, Maja. Hodi Maja, hodi. Hodi Maja, hodi. Ajde. Hodi. Maja.
Odi Maja, odi Maja, odi Maja. Haj, haj, haj. Haj, 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 haj. Haj, 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 haj. Haj, haj. Oj, ha. Hoj dole, haj dole, haj dole, haj dole. Dobar dan, kako ste? Haj, haj. Poštovanje. Dobar dan. Izvolite, izvolite. Haj. Opet sam vidio zmiju, Ivane. Dole, pobjegao sam, prepuo sam se. Nije. Malo. Znači, pa dobro smo, 2 dana, vidjeli smo svega, znači. Družili se, što je najbitnije. Jest. Upoznali se. Tako je. Nadam se da ćemo se još vidjeti. Stvorili prijateljstvo. Jest. Što je vrijednije od svega. Tako je. Ja. I svemu dođe kraj druženju. Svak mora ići za svojim životom, svojim poslom. Ja. Eto, ostaće nam to drvo za uspomenu i sjećanje i bit će i ova emisija pa ćemo moći pogledati. Da, koja će na neki način ovjekovječiti naš susret. Baš tako. Ništa, Ivane, hvala vam mnogo na gostoprimstvu. Hvala vama, nema na čem. Baš je bilo ugodno. Sve najbolje. I sve što su divno rekli o vama prije nego sam vas upoznao, istina je. Baš ste ljudina i hvala vam mnogo. Ma nema način. Mislim, ovo je, pa nadam se da u Bosni još uvijek nije umro bosanski duh. A to je bio baš onaj komšinski duh. To bosanski duh je onaj duh koji nije poznavao ni priznavao vjeru i naciju. Ja, to je bosanština, to je bosanski duh. Nego ljudskost prije svega. Samo ljudskost prije svega i iznad svega. Tako je. Dobro, prijatelju, hvala još jednom i živ i zdrav. Sve najbolje, pozdravi sve Sarajevo i sve oko Sarajeva. Hoću. Vidimo se, živi bili, pozdrav. Sve najbolje.